Hello guys, magandang hapon, si Bossing Busot. Ngayon magche-check po tayo ng brake pad kung pudpud na ba yung kwan guys, yung brake pad. Yan. Kasi i-check natin kasi titignan natin kung makapal ba yung brake pad. Kapag makapal pa yung brake pad, siyempre i-check natin. Ayan. Kasi mas maganda na linisin natin. Lilinisin natin. Tatanggalin muna natin yung gun guys. Yung brake pad para i-check natin. Tatanggalin natin dito. Silinisin natin lahat. Yan. Yan, kinakalawang na. Yan. Yan. Lilinisin natin itong kwan mismo. Ito. Yan. Kasi ililinisin natin ng brush. Lilinisin natin. Titignan natin ito guys. Kasi yan. Lilinisin natin. Yan guys, pagka malinis kasi yan guys, smooth na yung pagpipreno natin. Ngayon, ipipress natin ito. Ito guys. Yan. Ipipress natin guys. Gagamit tayo ng machine. Yan. Linisin natin guys kasi para maayos. Yan, ipipress natin para Uy, kiti. Pasok doon, pasok doon. Kiti. Yan. Parang maliit yung ban eh. Maliit. Kiti, pasok doon. Pasok doon. Pasok doon. Go. Parang baliktad. Press natin. Guys, yan, i-press natin para pumaloob yung yan, pasok. Yan guys, i-press natin para lulubog yung pan, yung lang naman. Kaya i-press natin. Ito okay na yan guys, i-press lang. Yan.
Pag na-press na, papasok na yung pan. Yan guys, yan. Press na yan. Yan guys, na-press na siya. Pinasok natin kasi pag kalinagay natin to, yung brake pad, yun. Tara dito. Dan sa pusa. Yan. Naglilinis tayo. Yan. Guys, ito yung napansin nyo guys, hindi pantay yung mismo kwan to, hindi pantay yung pagka kwan, kaya nagkakaroon ito. Yan. Although papalitan ko yan, pero lilinisin ko muna. Pagpapalit ako rotor disc kasi yung problema kasi guys, yan. Ngayon ang gagawin ko, ibabrush natin malinis. Yan. Kasi tatanggalin natin yung mga kung kasi guys, yung dumi. Para matanggal yung kalakalawang guys. Yan, gagamit ako yung steel brush. Yan. Yan guys. Gamit ako ng brush. Yan guys. Kinakalawang kasi guys eh. Yan guys. Yan. Yan guys, kita nyo kinakalawang yan guys, kasi lilinisin lang natin yan kasi hindi pantay yung kain ng brake pad eh. Yan. Gamit tayo ng leha. Kaso guys, wala akong magaspang na leha kasi upos eh. Yan.
Ikakuha ko na lang guys itong gagamitin pino para yan guys, hindi pantay. Yan.